Hallelujah. Hallelujah. Moi tu sais le Hallelujah. Moi tu sais le son. Litabile bayena. Amen. Bana ba modimo ni tabile na. Ankere bona gale. Hey, hallelujah. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Rile bona modimo ki a le leboga bana baka. Modimo a le dire ka botho. Le bo shegombe a le tšatši. Ke rata go tšea sebaka se. Ke le amogele ka moka. Mo lebitšong la go phela. Lebitšo la maatla. Lebitšo la maatla a yena. Lebitšo la Kriste Jesu. Hallelujah! Modimo ke sethaga. Ke mo rata ka tsela e. Gore modimo o dira tsela mo sena tsela gona. Hallelujah! Ke mo rata ka mogwa dira ka bona. Ha le ba le kgwerana. Hey, ha o tsele mothaka. Morena wa rena ga o tsele ga robale. Hallelujah! Gobane ge ka robala bana ba gage ba tla jiwa ke dibata. Ke mo rata ka baka la ke modiši yo a botelang. Hallelujah bazalwane. Jesu wa rena ke mmotegi. Wa tseba ge go na le dilo tša go se tshepagale ke tšona tšeo tšeo di senang go tshepagala. But modimo ya re mo rapela ke kotse ke sengwe sa go tia ke mogolo go bohle ke morena. Hallelujah! Le mathapameng a letšatši e sa le morena. Hallelujah! Ke rata go amogela bana ba modimo ka moka bahlanka ba modimo. Bo mmale bo papa bo sheshi masona magarebe le bana ba ba botsima go Sunday school modimo a le dira ga botse. Hallelujah bazalwane. Modimo anke a no re fa pelo ya go thiletša moya wa go kwa o santsane ana le taba le rena le bošegong bja letšatši le ge le na ba le sarati mara modimo o rata fao gore le bošegong bja letšatši la boraro ka mogare ga tente modimo a bolele bana ba modimo ba mokwe modimo a lokolle bana ba modimo ba lokologe modimo a fodiše bana ba modimo ba fole. Hallelujah! Re tlo bula lentšu la modimo bukeng ya Genesis. Re dio sola pele re bolela ka gore modimo o re a rena taba re ya rena taba ya reo ayo taba ya rena rena yona ye re so nke ya modimo. Re tlo go bula lentšu la modimo bukeng ya Genesis chapter number 3. Re tlo togola di verse. Wena o na go le Bible ke kgopela re tšwela pele o lo ibala go ka rena modimo re ga a bolela le wena. Hallelujah! Gobane motho mang le mang ya balang Bible modimo thoma ka go no bolela le ba gage bophelo before ka tšea Bible wa bona mokete mara modimo thoma go wena. Genesis chapter number 3 verse number 4 e bolela mantšo a gore ke monoga e boditše go mosadi ya re le ka seke la hwa lehu ge le modimo yena o tseba gore mohla le jago mahlo a lena a tlo bodiluga la ba bjale ka modimo la tseba botse le bobe. Bjale mosadi a bona sehlare seo e le se se botse ge se ka lewa se ratega ge se lebelelwa se kganyogega ge se hlalefiša a ba a fula dienywa tša sona a ja a neela le monna wa gagwe a bego a na le yena a ja. Ge ba seno ba ja e bolela gore ya ba gona ba budullago mahlo ya ba gona ba kgonang go bona gabotse gore go diragala maphelong a bona. A re taboge gannyane and then re lebe mola go verse number 24 anafa and then pele re ile go fitla mo anke re lebelele
verse number 13 e bolela mantšu a gore morena modimo a bolele mosadi a re ke eng seo se dirilego mosadi a re ke noga imphurile ka ja noga imphurile ka ja halleluja noga imphurile ei mosadi mama we noga imphurile ka ja ke se re se kry-a mo lentsong la modimo gore noga e a furana and noga ge go fura ga e go tlogele o furegile o sa tšea magato re ya kwana bazalwane ke rata go bolela ka bohlokwa bja maatla a sefapano goba ke bolele ka sona sefapano se Kriste Jesu a bapotšego mo go sona sefapano bana ba modimo ke tsela ya go hlakantšha motho le modimo ke moo motho a re ga tumella taba ya sefapano a lebalelwa sebi a kopanywa le modimo ka Kriste yo a bapotšego sefapano re ya kwana kereke sefapano ke mo go phethagalago mošomo wa Kriste a o tletše ga bosena Kriste ga ana itla lefaseng ba yena o ne a sa tlela gore raifa ngedi o irerile ka lebaka la gore o ne a ruta barutwana ba gage gore ifangedi e reriwa ka tsela e re ya kwana bazalwane morero wa Kriste ga ana itla lefaseng e ne e le gore a tlo kwela lefase ka gare ga sebe sa lona batho ba be le puelano le modimo re ya kwana bazalwane puelano ya motho le modimo e tla ka sebeletso ya kwa Golgotha sefapanong ga Jesu a ne a tlemiwa ke badiradibi ba mo kokotela a sena sebi ba mmolaya e se yena modiri wa dibi gore a rekolle borena ba re ke re kgona gore ke re ditlatse tša gore Jesu o tsogile sebaka sa re halleluja a ke a rekolle lena gore le tla le tsebe gore le rekilwe ka theko ye kgolo ya madi a morena Jesu re ya kwana bazalwane so mo temaneng ye re boletšeng ka yona re badile re bala ka taba ya ga batho ba wela ka gare ga sebe ga se thomi ka wena sebe ngwanešo kwa no ga se thomi ka wena mara ntho ye botse ke gore Jesu o tletše badiradibi o rata badiradibi ga a rate dibi tša bona ke ka go a tlileng a šwa a tsoga a se swane le badiradibi ba go šwa ba dula ka mabitleng re ya kwana bana ba mthini lena le nna ba Kriste lentswe la modimo le re ge batho ba wela sebeng ba ne ba filwe molao gore dirang tsohle tše le ka kgonang go di dira jang tše le ka go rata go ditša mara go ne le se se tee fela ke se le seke la ba la seja gobane ga se tšhiwe modimo o ne a bolela ka tselae gobane modimo o ne a tseba kotsi ya go ja modimo o ne a tseba kotsi ya go amogela se gotho o seke wa se tšea modimo o tseba kotsi ya letsogo la kobo kotsi ya bokabele o kry-e motho a re a nna ba nkutsweditše ba ntsentšhetša ka bekeng a se go utswe nna o dumeletše utswitše a ke ba go boditše ba re go fakele ka mo bekeng wa re because ga o nyako patela o kwana le tšotšo o utswitše and then molao wa modimo gore o seke wa utswa re ya kwana bazalwane so banna ba monna le mosadi Adam and Eva the Bible says ge ne ba le tšhemo ya Eden ba ne ba filwe maatla godimo ga dilo tšotšohle ka ntle le sehlare sa go tseba botse le bobe e le go sehlare sa bophelo halleluja because bophelo bja modimo a neng a ba file bona bo ne bo ba lekane gore ba ka phela ba kgatlha modimo ba ka phela ka bona ba dira gabotse ba ka phela ka bona ba no tswelela ba no phela ba le happy bo ne bo ba lekane rong tše dintšhi tše di dirwang ke batho gore batho ke ga re kgotsofatše ke se modimo a rileng se go lekane always ga modimo a botša bona re bona ntse o nang le yona nke o thabetlhe wena kgotsofala ka sopo ya morogo wa mohuša o tše o kgore o robale o nyaka monatlane ga monatlana o etla o nyaka setotopeke sa kgogo ga o kgotsofale wena o tsona fela o le magabaru
wa ba wa utswa le sebi se se tlo go bolaya because ga o kgotsofala. Amen. Hallelujah. Amen. So modimo ga bile molao o wa gore se tla se se bophelo le se ke la se batamela ya ba Satane o thieleditše. A ke re Satane o na le gona pele ga bona ya ba Satane o thieleditše ge modimo a laya bana ba gagwe ba ba botse ba go swana le yena. Jwale ka ga le mmamohla ge le ntse la modimo le re se tshware fao o tlo kwa lefu o re mara gona mo go a tshwarega mos wa ke bona di handle wa ke bona gore go ka tulega ga botse ge ka go shutitše mara modimo o re le o se wa swara fao. Amen. Re bona batho ba bantši ba swara mo modimo a leng o se ke wa swara ba ya mo modimo a rile ba se ke ba išwa because ha saka ba thieletša ga modimo don't do that. Re a kwana basalwane bana ba ge shile kono taba ye santsane e phela ya gore modimo o rile go se ke go ba go diniwa se a sa kang a se dumeleng ka baka la gore Satane a o kwele a ba lata ge modimo a se gona a re le a tseba o rile le a dumela ba re re a dumela a kere ke modimo re tlotse kena o rile ga re se ntšhisa re ja tšotšohle ka ditira mara mo ga re batamela a re gape ke le botse wa lefora le a dumela ba re ba thoma ba ema mantsara ba re bolela re gokwe mosadi a re bolela ke gokwe nna mara ke tseba ba re ile re se ke ra setša ya ba Satane a no bolela ntho e bofefo gape ge le ka seja le tlo tlalefala sona le ena le nyaka go dula le lalile ke ma motho wa ratang go dula lalile ha nyake ya ba e le gore efa o re taba tša gago ka di monate ke ba banyangata bazalwane bana ba batho ba lekono le ba dutše madulong a ba sa kgethang a ba sa biwang go bona gobane lena ba le fihlile la re go itšeng o sa fitha le pijana a be motho a tšea magato mo modimo a sa kang a mo laela go ya gona ya ba e le gore modimo ya motswa ya ba e le gore modimo ya mo tlogela ya ba e le gore modimo o bogwane bja gage bo a tloga mo mothong re a bona bana ba modimo baebele e re setlhare se ne se bonagala se le monate difruto tsa bona di ne di kganyogega ene se bonagala o se lebeletše fela gore wa tseba ge nka se tlafunya o ka se tla ba bose go feta dilo tše di monate tše ke ileng ka dija se ne se dumišega hei se ne se dumega setlhare seo se ne se le botsana ya ba diabolo se o boletše like today ge diabolo se a bolela mo tsebe ye ngwana wa motho ga a kgone ga re ntlogele Satane o re ke tla bona ko teng go lekano ka se wela ke ba ba kae ba o tšeng ge ne ba loka go tshela noka ke ba ba kae mamtla e leng di-result tsa go tshela noka ke ba ba kae le kono ba itshola ka maphelo a bona gobane go leka noka ba re a se go wela ke go no trya fela nka go tseba mang gore go tipe mo thoko efe gore metsi a matla jwang ka mo tlase o se ba jwang ke ka go le kono re ne le mekhukhu e mentši gobane batho ba leka noka le ga ba go thula le se ke la leka la tshela noka but you go re a bona basalwana so lentšu la modimo le re after no ga e boletše mosadi a tšea a ja a ba a fa le monnae motho wa ka a re ije ba re tlo tlhalefela sona le yena modimo le rena re tla bopa lefase la rena le rena re tla ba beng ba rena ka mogare ga lefase le e lego la rena fela go a tlhokagala wa tlo tlang a re lebeletše gore le tlhwile jwala because modimo o na fela a eya a dula le bona ge e le tšatši le wela a ba hlola go le monate baebele e re baja baja batho bale bakreste batho bale baja ga ke sebe wa go tseba go jana baja se go thuweng ga se jewe immediately ba ija lentšu la modimo le re ge ba re gabara ba fumana ba le lefela ba le zero ba le empty ba se ba apara because lentšu le modimo a le boletše a re le se ke la ja e ne e le gore ge ba lekwa le ba apeša bofela ba bona ge ba dumela ba coverwa ke letago la modimo re a bona basalwana re tseba tša taba ya gore letago la modimo le gona
ene le a dula mo mothong ge motho a dumelana le taba ya modimo le taba la modimo a le fele go yena re apara masarwa ge ba ipona ba sa apara bazama njengoba abantu bayazama hle bazama go kupetša bofela ba bona yaba is too late o ska ba motho wa mofuta o o ska wa ba motho wa mofuta o ngwana gasho ke no rata go tsebesha gore ga o ratwa ke modimo jwale ka ga re ratulwa ke modimo le ntšola modimo le re mokwe wa madimo be ke motho wa dipolane tša hae wa madimo be ke motho yo a botšiša maphelo a gage mo bathong a sa sepe modimo wa madimo be ke motho yo a tsamayang a eletša ke badiradibi gobane ba mo eleletša bobi halleluja ba mo eleletša bobi so sehlare se baena bakreste bana ba motho ba ile ba sija ine ile sehlare se se hlogolang letago la modimo gobane modimo o ne a beile boyena mo go bona mara immediately motho wa sena molao motho o tswalela ke kotlwa kere so today ke rata go tlisha this wake up call gore modimo o re e tlang go nna botlhetlhe ba le imetšwego ba le lapišitšwego nna ke tlo le rula merwalo ka le rwesha joko ya ka ye ile go e bofefo tieletša lentšu la modimo go tieletša modimo go alafa botlaela go alafa bošaedi go alafa boloi go alafa bokoma go alafa go thwasa go alafa go robala ka gare ga metsi go alafa go robala ko sethokgweng go tieletša modimo halleluja go kwa modimo ke sehlare bana bešo go alafa go tsogela mabitla bošego le mosegare o re ke nyaka thušo gobane o lahlegetše ke thušo ya gago gobane o hlomagane le thušo ya gago re ya kwana bana ba modimo ke rata go bolela gore ge ba setse ba lemogile gore motho wo ba ne ba mo apere seaparo sa bona ga se sa lego ba zama yes batho ba zama le kgona re na le bothata ba gore batho ga ba kgone go phela ka ntle ga batho ba bangwe batho ga ba kgone go phela ka ntle le mekgwa ya batho ba bangwe ebile o no humana motho e le letebele jwale ka nna mara a adoptile setšhangane gore selo eng a re sa le ke tla ke tlo thosa mma motlhabile ke fetile motšhangane o tšere setšo sa batho ba bangwe because tshokolo ga sa ka ya molemoša gore go na le modimo wa alafang tshokolo o ile a bona batho gore ba ka tlhatlola phokolo ya gae ke ya bona bazalwana go kwa batho ba re nyao lame le tšenela mahala ke tshele ya wena ke naganne gore dilo di tla loka ga ke dira ka tselae mara dilo ga di diregale that is why go na le yona košao e le o tlola ka lebina la mahala dilo a di loke bana se re tlhalosetse sephiri sa gore why ba ile ba bolela koša mofuta o dilo ga di loke ga modimo a se gona re ya kwana kereke ya modimo ga jesu a se go ga go loke selo jesu ga a se gona ga go loke selo bana ba modimo ga ba setse ba tšhile ba hloka molopolodi like today re ya mofa re tsebatša gore jesu ke molokolodi jesu ke sehlabelo se se tlišang poelano go motho le modimo jesu o lokolela batho ka gare ga ditlemo and then a ba lokolela ka gare ga mmušo wa gae gore batho ba be free ga fela ba dumela morena mara batho ba ya gana le bošego bjo batho ba sa ganahle moya mokgetho wa tsenelela he ba tšhile ba hloka motho wa go ba lokolola he ba tlemile ke mathimoni meboya e bitswang ka mabitso meboya e ba ithinyetšang le tolo ba hloka kereste batho halleluja ba hloka monna wa sefapano ke le sefapano ke mo mmereko wa morena jesu o bonagalago gona halleluja go na le dithogako tše di latelelang batho ba ba tšhileng go ja ga se go tsentšha fela ka molomong bana ba gešo go dumela taba ye e senago maatla ke go ja gobane after o dumetše o tlo latela se o se dumetšeng go dumela taba ye e sa tweng go modimo ke go ngwatha
because after o dumelane le motho wao ora mokgwashi yao ora moetapele wao o tlo thoma wa landela yena because o dumelane le yena. In other words o jile wena. Re a bona bazalwane. So motho yo moliomo ya ana go le tumelo ye seng ya morena Jesu o jile ha ke nya go tseba go tswa ka. But as long as you just want to work out how to be out, talk about the blue way. Amen. When I was talking about that, turn around and see the CMA. Oh, talk about who fit the more with the jamon, keep penning Dabahona. In the Pella. Oh, talk about the country sec, Yabu Piloyaha. Which that country sec is Jesus himself. We are going to correct. Panama to my Chile. Ba shuputse jwale ka di-20 ka ramolo gobane ga ba awe he ne ba fuma ba ne ba itša ga ba awe gore ga ne ba dumela taba ya motho wa paletšwe ke go hlabologa ba ne ba itša ba ne ba amogela ba ne ba tšea hei nako ya tokologa ka lebitso la morena Jesu hei le hloka molopolodi ya ke Kriste. Ha gona yo mongwe ba salwane ga gona yo motho ya ka tlang a go lokolla ka mo motho yena ka se kgone. Haleluya. Ba hlolegile ba re shile le dithoga go tsa ga bona tse ba itiretse go tsona ba re shia le mabitso a bona a ana go le dihlabelo ngwaga ka ngwaga lebitso le a rekwa ha le no bitšwa mahala kua ga borena go ne le taba ya gore ge ba ka go riella ka motho wa mogolo Mmatswale or Mmakgoši ha le bitšo la Mmakgoši ge ba ine e le Priscilla ha le no bitsiwa ke mang kapa mang go ka di bitša o tlo tshwarwa ge ba mohlomong ko wena ngwana and then o rieletse ka Mmatswala mmagao ha o le no bitswa ke mang le mang le bitso leo because ge ba le bitša ba ipotsa gore ba nyatša koko ona ga botsana ne ba sa lebiela mo ngwaneng ga ba tsana le ba sa lefela batho ba re motho re mo rieletse ka motho gore e tla e be thogako ge motho mang le mang a bitša lebitso lela ba re o ya mmileletša ntšhaputi o mileleditše mokgekolo le a e utlwa taba ye gore e tswa ka ye ga se taba ya rena e sentše ke batala ba ile re šala re šakela ke ka go bona di-alitara tša Satane di tletše naga yohle di thomile ke ba di thomile. Today they are gone. Bana ba rena ba šala ba nyakwa ke memoya bana ba rena ba šala ba sokotsa ke memoya ke rata go botša gore ba fumile ba tšile wa hlomeletsa ka re ga lapa la batho ba ba tšileng le wena ka madi a gago lekutswa le lwena o tšile o fana nabo o hloka molopolodi we. Haleluya. O hloka motho a ka go dira gore boela morago taba ga e kwa o yang kwa ke diheleng kwa ke timelo taba e kwa wena o tswang go a ke re tswa go modimo na gape re tswa go Jesu re na re bana ba modimo gape Bibele e no re bopile ka seswantšho sa modimo taba ke gore jika tlogela go subelela ko o subelela boela morago boelana le morena Jesu boelana le modimo ka Jesu Kriste. Haleluya. Sefapano sa Golgotha ke mo modimo a hlakantšha go motho le yena ka Jesu. John 3 verse 16 mang le mang yo a dumelago go morwa yo Jesu a se ke a lahlega gobane batho ba ya lahlega mara ba ba dumela ga ba na go lahlega gobane morwa ke tsela ke nnete ke bophelo re bona kereke ba ba dumelang ga ba na go timela motho o mongwe wa bohlale o kile a e bona taba e a ba dumela morwa ga ba timele a be a tumiša modimo a re lefeleleng mo ke tsamayang ge go lahlega matšhithetšhite a batho mara nna ke tletse go makala nna ge ke re ke ya kwa ke ya ke a fihlele ke a boa ga ke time a gona sa bue gobane wa ntsamaišang ke Jehova. Re a bona basalwa ge Jesu a se bona sa bue ke se se ntši re se bona se tšea banna ge nako e le mafelo a kgwedi o no kwa gotho monna wa ka mola a se a boe gae gore o a lebelela gane o tla bona ditaba go diragatše accidente o phirikile ko kae o tšea re ke sa ue gobane gana wa sepelang le yena. Haleluya.
tsohle. Hallelujah. Go na le sauwe go lebele tsoro ngwana o ya sekolo o tlo tsena ka high ka 6:30. He batho ba modimo mona se tsere phone tse bo meme gore meme butle o ka meme le ne ke a motlaba mona morena ke a motshusha gore kgantsi ka ne ge ke tlo musha ngwana o kae ka 6:30 butle na o kae o tsere ke sauwe ka baka la gore o hlomeleditswe mo molokong o tsere ke sauwe ba nyaka molopolodi. Hallelujah. Go hlokwa molopolodi go hlokega molokolodi ka gare ga matladi sauwe tsa lefatshe le. Hallelujah. Le ntšho la modimo le sefapanong tšeso ge a ne a ešwa ka lerato ebile purposely gore a rekolla batho ba šwetse dikarolong tša bona o ne a pšhatla Sathane hlogo. Hallelujah. O ne a pšhatla Sathane hlogo gore jwale motho o na le kgetho ya go ya diheleng le go ya legodimong because go na le motho ya ka go pšhatlela Sathane hlogo o ya diheleng o hlokang go diheleng gobane legodimo ke la bana ba modimo o ya diheleng o bešitše ka re diheleng go mollo. Hei Jesu kotang ya sefapano o ne a pšhatla Sathane hlogo gore jwale lešira le le ne le širile batho gore ba seke ba itsenela go ya go Jesu le tlositswe. Hallelujah. That is why re opela re lefu la Jesu le ya mphediša lerato la hae le tlisa lethabo ka ra bophelo bja ka day by day. Ke sena selo ke maaparo masanta sa mantshonyana o tswa mathobana but I am happy because ke na le lethabo Jesu. Hallelujah bazalwane. Ke bolela le wena ge ba motho mo santsane o ya pele le morago o santsane o sulele o santsane o beile tshepo ya gago mo bathong o santsane o kitima o tšhentšha didumba o nyaka karabo ya thogako ya bophelo bja gago ga ite ko ndumbeng ga ego karabo ya bophelo ya motho wa bošanko ga ego mo bathong. Bana ba modimo le hloka go tsebana le Jesu. Bana ba modimo le hloka go amogela morena Jesu. Bana ba modimo le hloka go sokologa le hloka go tšea taba ya Jesu seriously. Hallelujah. Batho ba hloka go kwa modimo hle go tšea go ya bolaya bona modimo ge ba seno ba tšhile modimo o a ba tlotša ka mare ga tšhimo ebile o ba tsama ka go dira diaparwana ka mekgopa gore ba thibe botlaela ba bona. Ne ba apere diaparo tša kgalalelo ne ba apere diaparo tše di-special tše di kgethegileng tše di kganyane tše di rileng ke modimo mara ba re go kwa ba latela ba dira seaparo sa tloga. Hei seaparo sawa ngwana o rena seaparo sa modimo se a ithata ga se hlakahlakano ga se hlakahlakano seaparo sa modimo se kgethegile. Modimo a tšea seaparo sa gae a re ntho a pala ya leso ke boletše ke dirile ke ba file but ga ba bone selo a tšea seaparo sa gae a re ebile le ntšwele ka ra Eden yaka. O kile wa bona motho ge o setse modimo a rile ntšwele ka ra Eden yaka ge ba naenwa phedi tše pedi fetsa case a noši because modimo o mo lesitše a kere ga a sa ntsane a re ke a practicane o ke dumpuntsana ka nkgobo le modimo no mo lesa no makalantše le motho o mogolo mara hai o sepela jwale o dira jwale hai a ke tsebe tsona ge e setse modimo a lesitše motho o no fetelele hei o loilwe bana rena re be a boloipele rena batho tloelang go be a boloipele batho ba ipakela dilo tša bona ge e setse di ba konka ba re loile a ona boloimo. Re ya kwana bazalwane ge o direla Sathane o tlo hlakana le dilo tša ga Sathane mara go sepela le modimo o tlo fela o le coverile ke letago la modimo mogau wa modimo o tlile go go khabara go bana o sepela le modimo. Re ya kwana kereke ya modimo ke boletše mantšu a gore lentswe la modimo le re Jesu ge a ne a le sefapanong a ya gore bo Adama bale le ditlogolo tša bona ba fumane tsela ya go buelana le modimo.
Jesu sefapano o ne a ile go bulela badiradibi bao ba utsha gore hai ikwane fangedi le tumele le sokologe le tšwe ka mogare ga dilotšhe endane go le tlo bona tsela e tlong go le iša bophilong re ya bona bazalwane le le kono re sa eme re re e gona tsela ya go ya bophilong ke Jesu Kriste yo a phelago. The Bible says o letsogo le letona la Modimo o ntse a rapela. Hey, o ya rapela Modimo, o ya rapela Jesu gore batho ba sokologe ba se ke ba ya diheleng, Satane a swabe batho ga ba thieletse. Ngwana morena tšhaba bogale ba hele. Amen. Tšhaba go bitsiwa lehloka tsebe ke Modimo. Tšhaba go bitsiwa lehloka tsebe ke moya o halalelang. Gobane nako e etla ebile ke yona ye badumedi ba tlong go direla Modimo ka nnete e feleletšeng le ka go reresha ene Modimo o tlo thabišiwa ke bona ba ba direla go Modimo ka nnete. Re ya bona kereke lentswe la Modimo le re Jesu endane a bula tsela ya go ya bophelo setlareng sa bophelo mo Modimo a neng a beile bakerubi gore Adama le Eva ba jile ba hlobotse go se ba diragala ntho e nngwe ya gore ba je setlare sena ka re ba ka sija ba tlo apara lethago le la gape ba mo ya baphedi ganti Modimo setse a boletše a feditše a re ba jile ga e santsane e le baka go tla go nna ba tshwanetse gore ba fete mo le mo ba isokologe ba itshole ba kgopela tshwarelo ke tseba go ba lebalela ka di-action tša bona tša ba tla boyang ba di dira. Re ya kona bazalwane go ya legodimo ga se go tsena ka gara base bazalwane ga go swane le go namela ka ga taxi ga go swane go no ba bonolo ka tsela e motho a sa iponeng because ga motho a robala re mo iša mmošareng ga gona paperwork e diriwang mo mara bona because of o se bua sa Modimo wa go tseba Modimo o a tseba wena ko wena mang ene Modimo o a tseba gore wena o nyaka eng mo we go ya le godimo ke taba ya gore amogela morena Jesu o phele. Haleluya bazalwane. Amen. So le ntse la Modimo le bolela mantswe a gore mo bukeng ya 1 John chapter 3 verse number 8 liri modiradibi goba motho wa go kwana le dibi kua Satane gobane Satane o dirile dibi go thoma mathomo ge a ne a lahletša Adama le Eva before nna le wena re ba gona Satane o na le gona o na thomile go arosha o na thomile go bolela maaka o na thomile go timetša o na ntša thomile go bolaya o thomile go dira dibi mathomo. Bibele re mo dira dibi kua Satane mo dira sibi ke wa Satane lebaka la gore motho ya dirang sibi e be wa Satane ke eng ke ka baka la gore o na le kwano o na le covenant wena mohlomong ka di-sacrifices tšeo le tšama le di dira go sena ntho e kaone e le kry-ang le sokola jwale le tlalelwa jwale because of the sacrifices tše le di dirile ka baka la gore go thwile ga se wena wa Modimo mara go phela ga gago gore la gore lerato la Modimo le go lebeletše go rara sefatlogo sa Modimo le tsebe ya Modimo e sa go tšieleditše ngwanešo gore ge o ka kwa lentšwe ya Modimo wa amogela lentšo wa sokologa Modimo o tlo go lebalela wa tloga dibukeng tša Satane yo go bolelang ka ena mo 1 John chapter 3 verse number 8 wa tloga bukeng ya gago gobane ga gona kgoši ye e senang registera ya setšhaba sa yona. Kgoši ye nngwe le ye nngwe go ka ya ofising ya tribal o tlo kry-a dirasiti ka moka tša motseo kgoši ya lena ya le ouna ya le tseba. Haleluya. Ke ka gore fela re re le ge re le mahlokong re le ka mona dirapeng re re kgopela ba ka bogoši because ba re tseba gore re bona fa. So le motho yo a direlang Satane o mo dipampiring tša gae ge bana o sa tsebe go na le dipampiri tsa gae ofising ya gae gore wa ke wa ka wa go ouna mara today o ka direla bophelo bja gago mogago wa tlogela go ouna ke letibone goba wa tlogela goba
modira dibi wa stopa nonsense ka bophelo bja gago wa amogela lentso la modimo wa amogela kgoeletso ye e rang mo go wena e re after motho a jile after motho a kwele motho a latela motho a thoma a ikhumana a se a apara because a kwele bare ba ba marena re bola ke gore ba rile dilo di a loka ra ba latela mara go na ntho e loka le tsene ke na le tsona ga ke sana le tsona kana o rumile ke ma o kwele ba amen hey wena kwele ba ma bana ba ma o tla o shetse ba rile ba tsweletse o ro ba khwile wa bona o santsana o emeletse gana modimo ga paesekele e ba bolaile gore mamtla ke tla tsogela ka ke tla ya mohlaba ya lengana e santsane paesekele le e ba o shitse ba khobo ga matolo o inametse folo ga paesekele eo ya dihelengwe o amogela morena Jesu phila hallelujah amen folo ga dikgwarano Jesu le e tswa ka ga metwae Jesu Kriste ke modimo ke yena mohlodi wa legodimo le lefase ke yena morena wa matla ohle ke yena na le plan ya botse ka bophelo bja gago re a kona masalwana ke rata go tsebisha gore yona verse ke quote ya verse 2 chapter 3 verse number 8 e bolela gore Jesu o tlile lefase gore a tlo fetšisha mediro ya Satan re a kona kereke amen ge modimo a tlisa Jesu a romela Jesu mo lefaseng e ne ile gore a fetšishe mediro ya Satane wa Satane ke modira dibe Satane o a dirishana Satane o ya timejana Satane o ya lahlejana Satane ke lenaba la modimo so modimo a le godimo ba Kriste a bona go se monate the way hlakahlakano e leng ka go the way batho ba dirang ka go the way batho e leng ba khoma makgoba a bobe ka gona batho ke makgoba a bobe ga ba khoni selo hey sale ka shokishwa ke motho o mong mola ga leshumola o kreya mmereko ko SARS ga kreile mmereko o se mara motho ga se ne ke mmereko gore ke nya ka go gore bo koko ba tle ba mphasetše batho ba modimo o se tlo kreile mmereko o se ya mmereko wa gago ka go bitša meboya gore a re roja tšhelete e gona ko SARS because immediately o tsena ka magare ga SARS ka mola go tlo ba le dikoloto tsa gore borrakgolao ga ba apara ba bola ke phefo go tlo ba le taba ya gore ke gale go sa tšholema yona tšhelete ela ke go ba bileditšone gore ke mokgobo ko SARS amen le a ikwa basalwane go a thoma mahlomola ganamo re a thoma go bona menyanyanyana ya gore re tlo leboga mmereko batho ba modimo mphile mmereko fana ke a leboga hei ke leboga gobane o bone tlalelo ya lelapa laka o mphile mmereko bana ba ka batla go kgora modimo ke a leboga that is all ga go hloke re phutšane gore ke tlo leboga hei ba tlo itša le wena tšhelete eo e sete gore rake patšere o tlo tsamaya ka maboto wena ka gore dilong tša ga o nyaka ba phansi a se phele ka ba phansi se phela ka bephezulu a se rena ba phansi mo lefaseng re ba yete re ba fiti mara re ya le godimo ya ba phansi a re a se dule ka gare ga dilo tša ba phansi because o tlo dula phansi njalo wa ba moloi because batho ba tlo ba bona today ba go overtake mo tseleng wena o peke ba phansi ke re modimo o rometše Jesu gore a tlo fetšiša mediro ya Satane o a itseba ge nna ke bolela moruti wa rogana moruti wa nyatša moruti wa nyefola moruti wa nyenyefatša hei o a itseba le kono le ke rata go botša gore ngwaneso wa lehlogonolo go no tseba polelo ya gore Jesu o tlile go tlo fetisa mediro ya lenaba la sefapano e le go Satane gore wena o be free na ga o nyake go ba free ngwaneso ga o nyake go khutša go bona ba loba mola re ne re re seno sokologa re tswa ka ga dika tša batho re khutši na re khuditše amen hallelujah go le monate gape amen ke gore a go be jwalo and then gore hallelujah ke gore o praise modimo re khuditše nna ga o nyake go khutša lebaka ke lona le gore if o lapile o tla išegile gagolo ka baphansi
o khona epoetso ke morena Jesu ke ra matla ka moka ke mo libeledi Davida o re ga o tseli ga a robala o punctual go mmitša ga go fetli di second a sa ka a attenda case ya gago because o aware gore le nna ba le mo lefaseng ene ga nya go kwa selo ka wena mantšwa ke a botša wena o sa ka ngwa amogela morena Jesu gore le dikgono Jesu o sa bapela gore modimo ba boloke ke rata ge ba ka sukuluga ditseleng tša bona tše kgopamileng ba tla ka tsela ye nna ke e botšile Jesu o botše tsela se a se lebeletšeng gore batho šikologang medirong ya leng šikologang dikgwerelong tša leng šikologang dilong tša leng le latele Jesu gobane tsela e bulegile o tla dula sebeng sa gago go fitlhelela neng Jesu wa go nyaka wena halleluja tla dula lefololeo go fitlhelela neng Jesu o ya go nyaka Jesu ke ka lebaka la gago gore a tšwe sefapanong re ya kona bazalwane o tlile go fediša mediro ya diabolos Jesu o tlile go fediša matla a Satan sale ka nako e nngwe kua ga gešo ke tswa ga gešo le nne mara ke le gaka go a ba le motho o mongwe re bolela le ena ka taba ya lentswe la modimo a ra rena a re gore ke amogele taba modimo sona gore go botšiša papa ka ko mabitleng ke re go lokile go amogela taba modimo na ke re okay ya kwa gala taba ga o sa kwa gala ga botse jwa ke go bera tsamaya ka bšhuntlele le report ya gore o reng papa ha a re awa gape gore ke lata papa ke tshwanetse gore ke be le putšanyana ke be le motšegana wa bjana and ke fitlha ke mmotse ke re wena o wa gwa ka bošigo papa hao a saka wa mmotša ebile ga a go bone gore a ka go tšhireletša lefung le le go swarang o sa bolela taba ya gore mafelo a kgwedi o tlo kgopela bakgepole ba go tšhelete ya gore ka mohlaba gore o direla bo papa hao moto wana o ba botse gore go lokile go ka sekologo ga o ekwa o ya kae o na le papa o na le godimo a na le godimo le yena moaleng ona wa di bona re di apala go a benya go a baba o no ba ga kgone go tlo botsa gore ngwanaka lokiša lahla tše ke go tlogetse le tsona tšhuma dilo tšeo go a baba mo ke lego gona ga kgone go tlo go botsa because ga ba kgone go tlo bolela le rena tša rena ba re phelang ba kgona fela go no lahletša batho meboya e šwileng e timetša batho ba ba phelang mara le kgono Jesu o tlile go tlo go gatela matla a Satan o sepele o swere ke Kriste ka letsogo a go iše madulong a lokišeditše go wena nna ga o mo rate morena Jesu o na ga o nyake goba o mongwe wa bana ba modimo na ka thumelo ka kgwebano ka tswalo leswa not so ka IT ya gore o mo South African Jesu a se wena ga e tšeng ke wa lefase lotlhe amen ga re sokolo a re tswa ka mogare ga naga ya rena le difane tša rena ra amogela morena Jesu nna ga o nyake goba o mongwe wo a tlong go rakelwa ke modimo Jesu a go rakele dithokološi tše di go hlakiša nna o no lela o khabarile ge go isa o nnoši o no lela o bereka ge go isa o nnoši o no nnela go lla go no re mara go tla felane go ka se fele ke ga Satane go mara go ka amogela morena Jesu tlo khutša le wena wa tla re ka tla ka ikhutša a tla a fitlha Jesu a nthokolla ka ikhutša tla o ikhutša ngwane šombio e tla o tswe amogele morena Jesu o tswe wena le ba ntlo ya gago le amogele morago halleluja e tlang ka pele bana baka ke rata go no dira boipiletšo ba gore go e ba o gona ka nnete ka mogare ga ngwako wa modimo o ga se wa mo amogela morena Jesu gore e be modimo le mophološi wa bophelo bja gago nako ke yona e ya gore amogela morena ga se metlae lefu le gona se be se a bolaya se be se kgaogantšha motho le modimo amogela morena Jesu o boelane le modimo ga se nonwane wena ga se nonwane ke taba e tiile a re emeng ka maoto my God
o gona ka mogare ga kopanelo ya bakreste wa ntshapa ga wa dumella morena Jesu gore e be modimo le mophološi wa bophelo bja gago e tla o ime e tla ka pele wa tseba go ka diragala gore monyetla o se ke wa o bona gape tente ya ema mara wena wa se ke wa kgona ditente tša ba bona ba rera baruti mara wena wa se ke wa kgona because go tla ba padi a se o bone gore ka montle ka mo go diragala funeral le mo gare gabe ke re a e dira ne re tlwaetse gore re dira after 2 weeks but now every day ke le tšatši la go tsena ka dilapeng bophelo bo ga teng ngwanešo tšhabiša bophelo bja gago lefung la sebe lefung la go se tsebane le morena Jesu o amogele modimo o fete lefung o fetele bophelong jo bo sa feleng today not tomorrow le kgono e seng ka moso ka ka pele ngwana morena ka pele re sa opela diso ke letile wena ka pele ngwana wa ka o amogele morena Jesu go tla go fetoge diemo go tla go we ditlemo go we diketwane go we dithorako tše go thuleng di tla sepela le wena eselong Yesu phela di yago ngwanešo ka Kriste di wile go ka ba botšha ba ba amogetse morena Jesu ba tla go botša ko ba tšwang gore go ne go sena ntho e botse di ne di sa hlakane go ne go le kgalako fela mara a fihla mafihla tša šala dibe ya šala mehlolo go a šala dithorako ba le baliwa ke dihloo wa tseba matla a Satane a fela pepeleleng gobane go fihlile tau ya leloko la Juda morena wa mašaba se ka lewa ke dihloo ge seemo sa go se šibile o tlo ba le gale a gopola mosadi ola wa bogalola nka mmona ka nyakele mosadi ola tla mpotse tabela gape o mamtla o ka re ka nnete ke redi go idumela ya ba le it's too late haleluya ya ba le ile gore o latetšwe o šaletše morago nako ga e sa re dumelela go bolela letšwe ka modimo because e etla ebile e ka pela ya gore ga go sa tlo ba le ditente tša go tlo tsamaya di wetša batho go sokologang say hi time ke nako e nngwe e šobile so today go kwa lentswe la modimo lahla sweka kokobetše go modimo ga o thakgatše motho ga o direle motho favor but o direla bophelo bja gago lešoko Jesus mandela bosa re a leboga ga go ya swana le wena my God ga go ya swana le wena swana
re amogetše morena Jesu re so blessed mara ge ba o gona ga o mo amogela re re yo we lenkwile re re yo bohloko bo boka go yo a sa nyake go amogela mogau o tlile for yena special tonight but ge ba ka moka re phološitšwe ka re ga bobe le matla afe kapa afe a mmušo wa Satan re a mo halaletša haleluya ke kgopela ka moka ga rena re phagamiše matsogo le ilo ntšhana morwa ka mantswa thapeng modimo ntate ka lebitso la morena Jesu ke a go leboga ke kwele lentswe la gago ke a leboga gobane moya wa ka o ne o nyorilwe o nyoretše lona lentswe le ke a dumela ka pelo ya ka ka moka ke re Jesu o morena le mophološi wa bophelo bjaka ke a dumela gore lefu la hao ke tsela ya gore ke boele le godimo bošegong bja letšatši tloša leina laka bukeng ya Satane le mmušong wa hae ka lebitso la morena Jesu ngwala leina laka bukeng ya legodimo mmušong wa magodimo ka lebitso la morena Jesu ke a leboga gobane o bone nna go hlokagaka lefu laka le fedile gobane Jesu ke morena le mophološi wa bophelo bjaka amen itšhapele matsogo wena glory 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 to Jesus ke kgopela tswalela mahlo moya galalelago ka lebitso la morena Jesu ke ba neile lentšu la gago le matla a lona moya o galelela ntšwelelela pele modimo a lokileng ka go tiišetša le go utologa o le modimo le go utologa o le ramatla ke ba neela wena morwena gobane lentšu la gago ba le kwele lentšu la gago ba le amogetše moya galalelago ba šetše ke a ba lokolola ka re ga di alitara tša Satane ka re ga matla afe kapa afe a diswiswi mo Satane a ne a ba tsetetše gona ke ba lokolola ka lebitso la morena Jesu ke ba lokolola ka madi ya Jesu ke a ba lokolola morena leina la morena Jesu ke bolela madi ya morena Jesu mo maphelong a bona ke bolela mollo wa moya galalelago ka re ga mediro ya bobe ya Satane a išwalalanywe ka matla a mollo modimo ke a leboga wena o sethaga o lerato xa go fatša kereke ya gago ka lebitso la Jesu amen